Good evening diris koan kaning Dubai. Na ako ron diri na naghigda-higda ako kay wa man diri si iya akong apo. Kida sayang mama kay naa sila'y Ramadan mangud diri ron niya nag-iftar sila pag-invite sa mga kauban. So ako wa ako ni uban kay kuan kanang bilin lang ko diri sa balay. Nya human ako panguan, human ako panglaba. Gamay ra gud. Nya nangutaw ko sa nina ni Inday. Karon higda-higda ako. Paabot ko nila kay wa man to silang nagdagyawi. Naara ko diri sod. Nagtanaw-tanaw ko sa mga balita diya sa Pilipinas. Nya mingaw sa diri ako ra usa kay akong bana ni uli naman. Ako na lang diri nagpabilin. Kung manglakaw sila, matrabaho kami ra ni iya, akong apo may mabilin, 5 months old. Karon wa ako rin habilin diri. Video call rami sa akong bana, sa akong anak. Lain diri, lahi may diri kaysa ato kay sa ato pwede ra man ta mo ato sa atong silingan diri di man ta takailaan ng ubang silingan diha mga lain mga lahi. O takaila. So usahay na doon naman diri ang ako alak ilang balay doon na diri sa mga mall na ay mga supermarket na mga restaurants daghan say mag-walking ko sa gawas pero karon wa ako nag-walking kay gaduka jud ko kanang wa ako katug ay gabi kay ang apo adayon kay natug lugay kay natug sa na orasan natug maikog man sad ta nga matug ta nya naraman mi sa kwarto maikog ta nga matug ta nga nay bata nga mata so mata na lang sad taon ta bisag duka mauli ko karong May pero 2 weeks ra lagi kay balik sad mi dayon yo may mobantay sa akong apo gud luim sa ko sa akong anak nga way mobantay diri hapit na summer ting init pero sila diri sige jug aircon 24 hours usay akong pagmon kay tugnaw kaayo di jud ko mag short tagsara jud kaayo magpajama ko pirmi usay mag jacket kay tugnaw usay akong pahinayan ang aircon pero ini kabuntag usahay akong ablihan ang bintana way aircon ni akong apo kay sington man mao na nga ibalik sad nako mga hinayhay diri wa may hayhayan sa gawas di peras Pilipinas na anira areras kwarto na bitay ra ang aircon ray makakuan makauga pero washing machine man sad dili man kuan na may dryer dali ra man na ang uniform nila ako say muutaw kay looy man sadta basta matug ang atong apo hinahinay sa tagkuri-kuri bisag unsa maglimpyo ta magvacuum man nya kanang mangutaw sa ko ginagmay siyang sinina nya akong ihapnig para di na sa kay sila hasol pero magluto sila ra usahay ako sad pero tagsa kaayo malit ra man sila diri di pareha sa Pilipinas na daghang mga order ra ba ihatod ra sa kuan kining mga room pareha sa ato gud kanang mga Grab mga inana nara diri nya di man mahal so okay ra kaig di ka magluto order lang ka inana diri sa Dubai Sabado Domingo monoroy kay whole week gud naara diri sa balay so manoroy Sabado Domingo bisag asa lang manoroy basta makasuroy lang kay lain sa gaig naara diri whole week nya inig Domingo day off man sila musuroy gyud sila manuroy gyud kasagaran Sabado Domingo kay way trabaho mao na kalainan diri sa kuan laing nasod pero nindot sa biya sa diri sa pero gimingaw jud ko sa mong bukid nindot jud kay didto kay preskong hangin karon hapit na summer init na kaayo katong winter bugnaw sad kaayo pitig yung bugnawa
di madaog di ka mag-jacket kay tugnaw kaayo. Musud sa imong kuan kaunuran. Lisod kaayo kung wa kay pang kuan ba, pang depensa sa lawas. Nya magkasunis jud ka. Anas gawas mo kuray ka kung di ka magkuan. Labi na ka ng edad na kinahanglan jud ka magkuan. Kinahanglan jud ka mag jacket jud ka if possible ka ng baga-baga. Pero di jud pare ka baga dito sa US, kanang naalang kay pangsagang sa katugnaw ba. Maura ni akong kuan diri, ako sugilanon kay ako ra man usa nya ako'y kuyog akong anak trabaho nya mao lagi nang lakaw akong umagad og akong apo, so ako rin habilin sa balay. Humana ko sa akong trabaho tanan, so nagdaigda na lang ko, paabot na lang ko nila. Okay, bye bye, see you next vlog.